आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन पर खैर मकदम है। आज हम लोग वहाँ से डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे जो पिछली वीडियो तो हमने किया था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेशन की बात चल रही थी, उनके पेरेंट्स की, माँ बाप, उनके दादा दादी, नाना नानी की बात हो गई थी। अब यहाँ से हमें एक चीज़ वहाँ से आगे बात करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई लोग की बात होगी, अगर जिनको फोस्टर मदर कहते हैं, नर्सेस भी कहते हैं, तो फोस्टर मदर की अगर बात होगी, दाई माँ की अगर बात होगी, तो दो लोगों का नाम आता है। एक तो जो पहली दाई हैं हज़रत सुवैबा हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, हज़रत सुवैबा। और दूसरी आप सब जानते हैं दाई हलीमा। तो दाई हलीमा दूसरी दाई हैं, और पहली दाई की बात अगर पूछी जाए आपसे तो हज़रत सुवैबा हैं। अब बात अंकल लोग की करते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस वक्त डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड हो रहा है, उस वक्त अगर चचा लोग की बात की जाए तो 5 चचा हैं जो उस वक्त हैं, और इन 5 के बारे में हम लोग को बात करनी है। तो वैसे तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और भी थे, लेकिन उस वक्त जो लोग जिंदा हैं वो 5 ही हैं। इनमें से सबसे पहले हज़रत अबू तालिब। 5 का नाम सुन ली, फिर बताऊंगा उसमें करना क्या है। हज़रत अबू तालिब, फिर हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास और हज़रत हारिस और अबू लहब है। इन 5 लोगों में से सिर्फ अबू लहब वो है जो दुश्मन इस्लाम है, इस्लाम का दुश्मन है। बकिया चारों लोग हुजूर के चाहने वाले हैं, हुजूर को मानने वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। जैसे वन बाई वन अगर बात करें हम लोग, हज़रत अबू तालिब, हम सब लोग जो मुसलमान हैं वो मोहब्बत का दावा करते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहाँ तक निभा पाते हैं ये अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। लेकिन हज़रत अबू तालिब उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं किया है बल्कि मोहब्बत को निभाया है। आपने अपना हर कुछ कुर्बान किया हुजूर के लिए। हुजूर के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी उनके अंदर कि अपने बच्चों तक को उस तरह से उन्होंने ट्रीट नहीं किया जितना उनको माना है, जितनी उनसे मोहब्बत रखी है। और कभी भी हुजूर का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा हुजूर के साथ रहे। और कमाल की बात यह है कि हुजूर की जो शादी होगी पहली हज़रत खदीजा से, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, खदीजतुल कुबरा भी कहते हैं उनको। तो उनकी जो शादी हुई है उसको सोलमनाइज यानी निकाह जो पढ़ाया है वो हज़रत अबू तालिब ने ही पढ़ाया है, हुजूर को पाला है उन्होंने। तो एक बात तो ये हज़रत अबू तालिब के हवाले से। यहाँ एक बात याद रखनी है कि आजकल बहुत सारे लोग जो है उनके ईमान लाने और न लाने पर एक डिबेट छिड़ा रहता है। इस पर बेहतरीन बात तो ये है कि उनके ईमान के लाने या न लाने के एतबार से हमारे आपके ईमान पर कोई असर नहीं पड़ना है। पहली बात तो ये है। तो उनको लेकर इस डिबेट में पड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोग हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं। उन्होंने मोहब्बत का दावा सिर्फ नहीं किया है बल्कि मोहब्बत को निभाया है, और अल्टीमेटली हुजूर के लिए एक तरह से उनकी जान भी गई है। जब 616 में आके और इन लोगों को मक्का से आउटकास्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया, शैब इब्न तालिब में जाकर रहना पड़ा, तो वहाँ पर पत्ते तक खाने पड़े, चमड़े को काट काट के उसको भिगो भिगो खाना पड़ा। लेकिन हज़रत अबू तालिब ने हुजूर का साथ नहीं छोड़ा, और वहाँ काफ़ी वो कमज़ोर भी हो गए। अल्टीमेटली उनका डेथ भी आगे 1619 में जब आएंगे यहाँ पर वापस, तो यहाँ डेथ भी होगा उनका। तो उनकी ज़िंदगी के साथ एक बड़ी ख़ास बात यह है कि वो हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले थे। हम लोग जब भी उनका नाम लें तो बहुत ही अदब से नाम लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर अगली बात की जाए हज़रत अमीर हमज़ा, इनके बारे में बहुत बड़ी बात यह है कि 2 रिश्तों से ये हुजूर के भाई भी लगते हैं, और अपनी ख़ानदानी रिश्ते के एतबार से दादा की तरफ से चचा भी हैं। अब भाई कैसे लगते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मी है उनका नाम हज़रत आमिना है, हज़रत वहाब इब्न अब्द मनाफ की बेटी हैं। हज़रत वहाब इब्न अब्द मनाफ की सबसे बड़ी बेटी जो है, हज़रत आमिना की बहुत बड़ी बहन जो थी, उनका नाम था हाला, और हाला बिनते वहाब से एक शादी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी थी। उन्हीं के बेटे हैं हज़रत हमज़ा। तो माँ की निस्बत से एक तरफ से खलेरे भाई हो जाएंगे। और एक चीज़ और, हज़रत सुवैबा ने फीडिंग, दूध इनको भी पिलाया है हज़रत हमज़ा को।
اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا. تو اس نسبت سے یہ لوگ جو ہے دودھ شریک بھائی بھی ہیں. دونوں لوگ کی عمر میں بہت زیادہ کا فرق نہیں تھا, 1-1.5 سال کا ہی فرق تھا. تو بہت آپس میں محبت بھی بہت زبردست تھی ان لوگوں میں. تو حضرت حمزہ 2 رشتوں سے اگر دیکھا جائے تو حضور کے بھائی بھی لگتے ہیں, جس میں نے بتایا آپ کو کہ حضرت امیر حمزہ کی ماں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اگر نسبت سے کے اعتبار سے دیکھا ہے تو بہن ہیں, کیونکہ دونوں لوگ وہاب ابن عبد مناف کی بیٹی ہیں. اور اگر دادا کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ چچا ہیں, اور دودھ شریک بھائی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر حضور کے بھائی ہو جائیں گے. خیر, انہی کو عالم اسلام میں, جو ہسٹری آف اسلام میں اگر دیکھیں گے آپ, تو ان کو سید الشہداء کہا گیا. سید الشہداء کے معنی ہے لیڈر آف آل دا مارٹرز, سارے شہیدوں کے مکھیا, نیتا, جو بھی آپ کہہ لو, چیف. تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو کہا گیا. ایک اور چچا حضور کے حضرت عباس, آپ نے خلافت عباسیہ سنی ہوگی. خلافت عباسیہ کے جو لوگ تھے, یعنی اس کو قائم کرنے والے لوگ, وہ حضرت عباس کی اولادوں میں سے تھے, جن کا سیٹ آف پاور بغداد تھا. یعنی جن کا جو دارالحکومت ہے, کیپٹل یا راجدھانی تھی, وہ بغداد تھی. آپ نے بہت بڑے بڑے نام سنے ہوگے, مامون الرشید, ہارون الرشید, یہ سارے لوگ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں. اگلی اگر بات ان کے بارے میں کیا تو ایک بہت پرسنل ٹریٹ جو ان کا تھا, ان کی ایک تو ماشاءاللہ بہت بڑے پہلوانوں میں سے تھے, اور آواز اللہ نے بالکل شیر کی طرح دی تھی, بہت ہی بھاری سی آواز اور کڑک آواز ان کی تھی, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی. اگلے چچا جو ہے وہ حضرت حارث, وہ بھی صحابی رسول ہیں. تو 4 کے بارے میں بتا دیا آپ کو. جو پانچویں چچا, اس کا نام جو ہے ابو لہب ہے. اور یہ ابو لہب جو ہے, یہ دشمن رسول ہے, یہ دشمن پیغمبر ہے, اور دشمن رسول ہونے کی حیثیت سے یہ دشمن اسلام ہے, اور یہ بے انتہا دشمن پہ پہنچ گیا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب حضور کی پیدائش ہو رہی ہے, اس وقت کوئی دشمنی نہیں تھی اس کو. کیوں؟ جب حضور پیدا ہو رہے ہیں تو یتیم کی حیثیت سے پیدا ہو رہے ہیں. باپ جو تھے ان کے والد صاحب, ان کا تو ڈیتھ ہو چکا ہے. تو جب اس نے سنی, اس کو آخر خبر دی ان کی باندی نے, ان کے غلام نے, جن کا نام سویبہ تھا, کہ مبارک ہو آپ کے یہاں آپ کے بھائی کے چاند جیسا بچہ پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب بہت خوش ہوا اس وقت. اس نے اپنے گلے سے ایک چین نکالا, اب وہ میٹل کے اعتبار سے سونا یا چاندی جو بھی رہا ہو, اور اس کو بخشش کے طور پر اس کی طرف پھینکا, اور اس انگلی سے کہا تھا کہ جاؤ, تجھے ہم نے آزاد کر دیا. اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا ایک بڑی بات تھی, آزاد کر دیا خوشی میں. لیکن جب ڈکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ ہوگا, یہ نبوت کا ظہور جب ہوا ہے, تو اس وقت آ کر یہ دشمن ہو گیا, کیونکہ یہ پولیتھس تھا, بہت سارے خداؤں کو, بہت سارے مورتیوں کو ماننے والے, پوجنے والے لوگ تھے یہ. تو یہ خلاف ہو گیا بالکل, اور یہاں تک خلاف ہوا کہ حضور کے قتل کی سازش میں بھی یہ شامل ہوا, کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے, جو کہ نہیں ہو پایا. تو خیر, یاد یہ رکھنا ہے کہ حضور کے چچا لوگ جب ذکر ہوگا تو دشمن اسلام ان میں سے صرف ابو لہب ہے. اب بات کرتے ہیں حضور کی زندگی کے اور آگے کی بات میں. تو بچپنے کا واقعہ جو گزرتا رہا, 12 سال کی جب عمر حضور کی ہوئی تو پہلی دفعہ حضرت ابو طالب نے ان کو لے کر ایک بزنس کیویلکیٹ کے تحت, ایک تجارتی قافلہ لے کر, جو بزنس کے لیے جاتے تھے لوگ, یہ سیریا ان کو لے کر گئے. مقصد کیا تھا کہ بچے کو ٹرینڈ کرنا, کیونکہ ہر ماں باپ جو ہوتا ہے, گارجین ہوتے ہیں اپنے گھروں میں, وہ چاہتے ہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہوں تو اس کام کو جب ان کا بچہ سیکھے تو اس کو جو ہے اس کے اندر اسکل اس طرح کے ڈیولپ کرائے جائیں, اس طرح خوبی اس کے اندر آئے. تو تجارت وغیرہ زیادہ تر لوگ کرتے تھے, تو تجارت کے ہنر یا اسکلس کو سکھانے کی ہی نسبت سے حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر سیریا جاتے ہیں. 12 سال کی عمر ہے. وہاں پر ایک بہت بڑا راہب, جیسے ہمارا بہت بڑے مولانا یا پنڈت پروہت جو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, تو اسے راہب کہے جاتے ہیں. بہت بڑے راہب تھے, بہت بڑے اسکالر تھے, لیکن ان کی عمر بہت زیادہ تھی, 80-90 کے آس پاس کی عمر میں تھے. تو وہ انہوں نے حضور کو دیکھا, تو دیکھ کے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. تو کہا کہ اتنے قیمتی بچے کو لے کے تم مارکیٹ میں ٹہل رہے ہو, بازاروں میں گھوم رہے ہو. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ آنے والے وقت میں اس پر نبوت کا ظہور ہونا ہے, ڈکلیریشن پروفٹ ہوڈ کا ہونا, یہ نبی ہے, اور اسے جو ہے پروٹیکشن چاہیے, اس کو کہاں لے کے کہاں گھوم رہے ہو آپ. تو حضرت ابو طالب بالکل گھبرا سے گئے, اور انہوں نے اپنا تمام انگیجمنٹ چھوڑ کر, جو بزنس کا انگیجمنٹ تھا ان کا اپنا وہاں پر چھوڑ کر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ واپس چلے آئے مکہ.
اور پھر جب تک یہ حضور بڑے نہیں ہو گئے تو تب تک ان کو پھر باہر لے کر کبھی گئے بھی نہیں. تو یہ انسیڈنٹ یاد رکھنا ہے کہ اگر پروفٹ کی بات کی جائے کہ فرسٹ ٹائم پروفٹ جو ہے اسٹیپ آؤٹ کہاں کر رہے ہیں, کہاں نکل رہے ہیں عرب سے باہر, تو سیریا کا سفر کر رہے ہیں. اب آگے جب بات ہوگی تو بات ہوگی شادی کی. اب حضور کی شادی کے اعتبار سے 3-4 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی امپورٹنٹ بات کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہو رہی ہے تو اس وقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 25 سال ہے, اور جن خاتون سے ہو رہی ہے, جن لیڈی سے ہو رہی ہے, ان کی عمر 40 سال ہے. وہ ویڈو ہیں, بدھوا ہیں, اور ان کا نام حضرت خدیجہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, خدیجۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں ان کو. تو ان سے شادی ہوئی. وہ اپنے وقت کی بہت ہی امیر لیڈی اور بہت بڑی بزنس وومن تھی, یعنی بہت بڑی تجارت کی کرنے والی لیڈی تھی وہ. یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ وہ تجارت خود سے نہیں کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے ان کے امپلائی جو تھے, ان کے جو کارندے تھے, کام کرنے والے, وہ لوگ کرتے تھے. لیکن آپ جانتے ہو بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود تو کرتے نہیں, وہ پھر گائیڈنس ہی دیتے ہیں لوگوں کو. تو ان سے شادی ہوئی. بعض اوقات لوگ جو نہیں جانتے ہیں اس کے بعد ان چیزوں کے بارے میں, وہ کہہ دیا کرتے ہیں صاحب کہ یہ تو شادی اس لیے ہوئی ہوگی کہ وہ بہت امیر تھیں. تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا, شادی ہونے کے پیچھے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک لڑکا ایک لڑکی میں جب شادی ہو رہی ہے, ایک مرد عورت میں, تو اگر پیغام مرد کی طرف سے کسی عورت طرف گیا ہے تو جس مرد نے بھیجا انٹرسٹڈ پھر وہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی عورت کی طرف سے پیغام آیا مرد کے لیے تو اس شادی میں انٹرسٹڈ عورت ہے. یہاں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو اس میں حضرت خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جیسے ہم نے کہا آپ سے کہ ان کے بہت بڑے تجارت ان کا تھا, بزنس تھا, ویپار تھا. بڑے بڑے قافلے اونٹوں پر سامان لد کے جاتے تھے اور اس کو بیچا جاتا تھا سیریا وغیرہ میں. تو ایک بہت بڑا کیولکیٹ قافلہ لے کر کے ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھیجا. تو جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر, تو جب وہ وہاں پر بیچ کر اور واپس لے کر آئے, جو منافع ہوا, تو حضرت خدیجہ کو مطلب بہت حیرت ہوئی کہ اتنے ہی سامان ہم پہلے بھیجتے تھے, جتنی منافع ہوتی تھی, جتنا فائدہ ہوتا تھا, اس کے ڈبل فائدہ کیسے ہوا یہ. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں, کیسے ہوا. انہوں نے کہا اس پہ کوئی وہ ہے, مطلب راکٹ سائنس تو ہے نہیں, جو تھا ہم نے بیچ دیا, جو فائدہ ہوا ہم آپ کو لا کر دے دیا ہم نے. تو ان کو ایک بات کا احساس ہوا کہ اس کے مطلب جو پہلے لوگ جاتے تھے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی کرتے تھے. تو ان کی ایمانداری, پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری جو ان کی کریکٹر کی بہت خاص وہ تھی, اس سے وہ بہت متاثر ہوئی, بہت امپریسڈ ہوئی. اور اس نسبت سے پھر انہوں نے جو ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو حضرت ابو طالب کے پاس ایک پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی, انہوں نے ایگری ہوئے. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے کرائی گئی. اور جیسے میں نے بتا چکا ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت ابو طالب نے اس شادی کو سولمنائز کرایا, یعنی نکاح کرائی. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ شادی کے بعد اگر بات کی جائے گی تو شادی میں اگلی بات یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہیں, ساری کی ساری شادیاں یا تو ویڈوز سے, بدوا سے, یا ڈائیورسیز سے ہوئی ہیں, طلاق شدہ عورتیں سے ہوئی ہیں, سوائے ایک شادی کی, ایکسیپٹ اے سنگل میرج. وہ ایک شادی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ جو تھے ان کی کسی سے شادی نہیں رہی ہے, ان سے شادی پروفٹ کی ہوئی ہے. تو یہاں یہ ایک بات سمجھنا ہے کہ اگر آپ سے پوچھ دیا جائے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی ہے جو شادی شدہ نہیں تھی پہلے, ڈائریکٹ پروفٹ سے شادی ہوئی ہے, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. اگلی بات کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی لوگ جو ہیں ان کو کن ناموں سے پکارتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ 2 ناموں سے پکارتے ہیں. ایک تو اجواز مطہرات کہتے ہیں. اجواز جو ورڈ ہے یہ بنا ہے جوزا سے. جوزا کے معنی بیوی کے ہوتا ہے, وائف, سنگل. اور جب جوزا کو پلورل کیا جائے گا, یعنی اگر وائف کی جگہ پر وائفس ہوا, کئی بیویوں کی بات ہوئی, ایک سے زیادہ بیوی کی بات ہوگی, تو کہا جائے گا اجواز. سمجھ بات. جوزا, اچھا جوزا کے لٹرل میننگ کیا ہے؟ جوزا کے شابدک ارتھ جو ہوتا ہے اس کے معنی پیئر کے ہوتا ہے, لیکن عربی میں اور عرب میں جوزا کا استعمال بیوی کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر جوزا ایک بیوی کے لیے کہا جائے گا, اور ایک سے اگر زیادہ بیوی ہیں تو ان کے لیے اجواز کہا جائے گا. تو ایک تو اجواز. مطہرات ورڈ جو ہے وہ طہارت سے بنا ہے. طہارت کے مطلب پاکیزگی کے ہوتا ہے, پوتر کے ہوتا ہے, ہولی کے ہوتا ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی لوگ کو
अजवाज मुतहरात कहा गया, यानी पाक बीवियां कहा गया, यानी होली वाइफ्स कहा गया। दूसरी बात, उम्मुल मोमिनीन कहा गया। के मतलब माँ के होता है, मोमिनीन के मतलब ईमान वाले, यानी ईमान वालों की माँ उम्मुल मोमिनीन, इन दो नामों से पुकारते हैं। ठीक है। एक और बात, हजरत आयशा सिद्दीका से शादी का जो मामला है, इसके साथ एक खास डिजाइन ये भी है कि आप सब जानते हो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं, तो अगर मर्दों के हैं तो औरतों के भी हैं। औरतों के बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनको एक मर्द हर औरत से नहीं कर सकता है, जैसे अपनी माँ से नहीं कर सकता, अपनी बहन से नहीं कर सकता, अपनी खाला फूफी इस तरह के रिलेशन के लोगों से नहीं कर सकता है, लेकिन एक मर्द अपनी हर तरह की बात अपनी बीवी से कर सकता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नबी मर्दों के साथ साथ औरतों के भी थे, तो औरतों के बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि कोई भी एक शरीफ इंसान हर किसी से नहीं कर सकता, लेकिन बीवी को बता सकता है। तो पैगंबर की तमाम जो औरतों की तमाम इस तरह की मसले मसाइल वाली चीज़ें थीं, वो उनके हवाले से जो हदीस है, जो सेइंग्स है प्रॉफिट के, वो हज़रत आयशा सिद्दीका से ही निकल के आए हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अल्लाह को देने का होता है, किसी किसी का जहन बहुत तेज़ होता है। हज़रत आयशा सिद्दीका भी उनमें से हैं जिनका जहन बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ था, और उन्होंने अपने वक्त में हुजूर के बाद बड़े बड़े हलक़े सहाबा कराम के लगते थे, पर्दा लगता था बीच में, और सहाबा उनसे सवालात पूछा करते थे, उसका जवाब देती थी। वो बहुत बड़ी आलिमा रही। वो आलम इस्लाम में हदीस मुबारका की अगर बात की जाए, सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए, तो सबसे बड़े रावी नरेटर जो हैं वो हज़रत अबू हुरैरा हैं। लेकिन अगर औरतों के मसले मसाइल की बात की जाए तो उसके हवाले से सबसे बड़ी नरेटर या रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां रहीं, तो ये आज लोग समझते हैं साहब इतनी शादियां कैसे, उसकी एक वजह समझ लीजिए। जो सोशल मेल्यू है उस वक्त का, वो उस वक्त के सोशल मेल्यू में, यानी सामाजिक ताना बाने में, ये एक नॉर्मल चीज़ थी कि कई शादियां होती थीं। दूसरी बात कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बात आगे बढ़ानी है थी, तो अगर कई कबीलों में शादियों से एक फ़ायदा ये भी था कि वो कबीले आपके लिए नर्म रहेंगे, उनसे बहुत क़ुरबत से बात हो पाएगी। तो एक तरीक़ा ये भी था कि दूसरे कबीलों से अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए उनसे शादियाँ भी हुआ करती थीं। तो ये भी एक वजह थी शादी होने की। तो जो शादी, मतलब हम दुनियावी एतबार से बात कर रहे हैं आपसे, कि जो शादियाँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, लेकिन आप जानते हो कि उनके मानने वालों के लिए कुरान ने तय कर दिया कि 4 से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस 4 शादी का जो मसला है वो भी बहुत टिपिकल है। टिपिकल इसलिए है कि अगर आप इंसाफ कर सकें तो अगर इंसाफ कर सकें तो करना है। तो अगर आप जानते हो इंसाफ करना कितना मुश्किल काम है। मैं एक वीडियो एक दफ़ा देख रहा था एक बड़े आलिम दीन का, वो किसी बहुत बड़े आलिम के पास गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जिन साहब से मिलने गए थे उन्होंने 3-3 शादियां कर रखी थी। तो उनसे इन्होंने सोचा कि हम तो पूछ नहीं पाएंगे, वो चूंकि उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़े थे, हमारी तो हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने ज़बान खोलें। तो उन्हीं के बराबर के एक दूसरे आलिम इनके साथ थे, तो उन्होंने पूछा उनसे कि हज़रत आपका तजर्बा कैसा रहा, एक से ज़्यादा शादी की थी, 3 शादी। तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, एक से ज़्यादा शादियाँ 3 लोग करते हैं, या तो अंबिया करते हैं, नबी वगैरह, क्योंकि वो इंसाफ कर सकते हैं। कहा दूसरे आइम्मा करते हैं, इमाम लोग, वो मासूमीन हैं, वो इंसाफ कर सकते हैं। और कहा कि तीसरा कबीला जो है वो पागलों का है, और इत्तफाक से हम पागलों वाले कबीले से हैं। तो ये बड़ा आसान चीज़ नहीं है जो लोग सोचते हैं कि एक से ज़्यादा शादियाँ। एक बड़ी गलतफहमी भी लोगों में है कि मुसलमानों में कई की शादी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मामला इंसाफ के साथ है। और हम किसी आगे चल के आपको एक अलग इस पर एक पूरा एपिसोड लेकर आएंगे, एक वीडियो पूरा बनाएंगे हम इस पर कि शादी के साथ मामला क्या है, और इस्लाम ने जो बात कही है 4 शादी की, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उस पर हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो बात यहाँ पर ये थी। ठीक है। तो अब अगली बात, जब शादी की बात होगी तो जाहिर सी बात है बच्चों की बात होगी। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे हैं, 7। अब ये 7 बच्चों में 4 बच्चियां हैं, 3 बच्चे हैं, 3 लड़के। सबसे बड़े लड़के जो है उनका नाम कासिम है, और जो कासिम है इन्हीं से हुजूर की कुनियत बनी है। कुनियत वो नाम होता है जैसे एक बाप को जब उसके बड़े बेटे या बड़ी बेटी के नाम से पुकारा जाए तो उसे कुनियत कहते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत जो है अबुल कासिम है, यानी फादर ऑफ कासिम, कासिम के वालिद साहब, कासिम के पिता। तो ये कुनियत कही जाती है। इसी तरीके से जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू हैं, उनकी कुनियत अबुल हसन है, हसन के बाप, हसन के वालिद साहब।
तो पहले बेटे हजरत कासिम, दूसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला, इन्हीं को ताहिर या तैयब भी कहा गया। हजरत अब्दुल्ला को, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद साहब का भी नाम है, फादर का भी नाम है, और उनके बेटे का भी नाम अब्दुल्ला रखा गया था। उनका एक टाइटल तैयब है, एक टाइटल ताहिर है। तीसरे बेटे हजरत इब्राहिम। इसमें समझने वाली बात यह कि तीनों बच्चे बचपने में ही डेथ कर गए, इनमें कोई बड़ा नहीं हुआ। बच्चियां 4, सबसे बड़ी बेटी हजरत जैनब, हजरत अबुल आस से इनकी शादी रही। दूसरी बेटी हजरत रुकैया, इनकी शादी हजरत उस्मान गनी से हुई। तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसुम, इनकी भी शादी हजरत उस्मान गनी से हुई, हम बताएंगे अभी क्या इसमें हुआ था। और चौथी और सबसे ज़्यादा लाडली बेटी हजरत फातिमा जहरा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी शादी हजरत अली करमल्लाहु वजहू से हुआ। अब इसमें हमने जैसे अभी आपसे कहा कि 2 बेटियों की शादी हजरत उस्मान गनी से हुई, हजरत रुकैया की और हजरत उम्मे कुलसुम की। इस निस्बत से ही हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन के नाम से जानते हैं। ज़ुन्नुरैन, 2 नूर वाले, यानी हुजूर की 2 साहबजादियों से शादी हुई, 2 बेटियों से शादी हुई, इसलिए को 2 नूर वाला कहा गया, ज़ुन्नुरैन कहा गया। अच्छा, हुआ क्या कि जैसे पहली शादी जब हजरत रुकैया से हुई तो उनका डेथ, बदर की जो लड़ाई हुई है उस दौरान उनकी डेथ हुई थी, मदीने में ही थी वो, वहां पर हजरत उस्मान गनी भी उनकी इयादत के लिए थे, उनकी देखभाल के लिए थे, तो इसी दौरान उनको वहां डेथ होता है। तो उसके बाद दूसरी शादी हजरत उम्मे कुलसुम से हुई। ठीक है, इस्लाम में जो शरीयत इस्लाम है, सही शरीयत मुहम्मदिया है, कानून जो इस्लाम का, उसके मुताबिक एक मर्द के अक्द में 2 सगी बहनें एक साथ नहीं हो सकती हैं। मतलब एक मर्द की शादी में 2 सगी बहनों की शादी एक मर्द से एक साथ में नहीं हो सकती है। ठीक है, हराम हो जाएगा ये, इट इज प्रोहिबिटेड। हाँ, एक बहन की शादी किसी मर्द से हुई, उनका डेथ हो गया या डाइवोर्स हो गया, तो दूसरी बहन की अगर शादी होगी तो ये हो सकता है, लेकिन एक साथ 2 बहनें नहीं रह सकती हैं। तो यहां ये हुआ, हजरत उस्मान गनी की पहली शादी हजरत रुकैया से रही, उनका डेथ हो गया, तो बाद में हजरत उम्मे कुलसुम से शादी हुई, और आखिरी बेटी हमने बताया आपको हजरत फातिमा जहरा और रज़ी अल्लाह अन्हा। अब हुजूर की जो नस्ल आगे बढ़ी है वो हजरत फातिमा जहरा से ही आगे बढ़ी है। अब इनके 2 बच्चे आप सब जानते हो, इमाम हसन, इमाम हुसैन और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बेटे और थे जो बचपने में, कुछ रवायत है कि मतलब मुर्दा ही शायद पैदा हुए, कुछ रवायत है कि नहीं वो पैदा होते ही मर गए, इंतकाल कर गए, तो वो जो उनका नाम था मोहसिन था। बेटी हजरत जैनब थी, जो जिनका बहुत बड़ा नाम है, करबला के सानहा जो बहुत बड़ा हादसा हुआ जो यजीद पलीद ने किया वहाँ पर, तो उसके बाद जो दमिश्क की, उसकी वजह से जो हुआ था, दमिश्क के जब दरबार उन्होंने स्पीच दी है, जो खुतबा दिया है कि पूरा का पूरा दरबार हिल के रह गया, तो वो हजरत जैनब, एक बेटी है इनकी अपनी हजरत फातिमा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। तो ये तो बच्चों की बात है। अब बच्चों में एक बात और समझना है कि ये 7 बच्चों में से 6 बच्चे एक माँ से हैं, हजरत खदीजा से हैं, खदीजतुल कुबरा से हैं, और एक बेटे हजरत इब्राहिम सिर्फ, इनकी माँ का नाम हजरत मारिया किब्तिया है, ये अलग माँ से हैं, हजरत मारिया किब्तिया। ठीक है, और बकिया 6 बच्चे हजरत खदीजा से हैं जो पहली बीवी हैं। क्लियर बात ये। अब यहाँ के बाद जो हम लोग आगे इसको लेकर चलेंगे तो बात होगी अब प्रॉफिटहुड की, यानी डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हालात आगे बने, उस पर बात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग जो है हमारे जो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें। एक सवाल है आप लोगों से, वो आप चाहें तो उसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा चचा था जो दुश्मन हो गया, जिसने दुश्मनी निभाई पैगंबर से, और यहाँ तक दुश्मनी पर गया कि वो कत्ल करने तक का मंसूबा बनाने लगा। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।